Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Ini adalah kelas 7 Bahasa Inggris. Kita masuk di chapter 7, I'm proud of Indonesia. Saya bangga Indonesia. Jadi seperti biasa saya bacakan. Nanti kalau ada hal baru saya terjemahkan. Kalau di awal-awal gini ya saya terjemahin hampir semua. Nanti ke belakang saya bikin cepat. Saya bikin cepat beberapa bab terakhir ini. Selamat menikmati ya. Kita langsung masuk ke ininya. Oke, chapter 7 bab 7, I'm proud of Indonesia. Saya bangga Indonesia. We will learn to describe people, animals, and things in order. Kita akan belajar untuk mendeskripsikan, untuk menceritakan orang, hewan, dan barang in order to make. In order artinya tujuannya adalah to make them stand out, untuk menonjolkan mereka, to show my pride of them, untuk menunjukkan kebanggaan saya terhadap mereka, to promote them, to criticize them, untuk mempromosikan mereka, untuk mengkritik mereka ya. Jadi bisa untuk menaikkan mereka, bisa juga untuk mengkritisasi mereka, nggak masalah. Oke. We will play the roles of the speakers in the conversations about Edo's notebook. Kita akan melakukan permainan. Role itu apa? Permainan lah gitu ya. Jadi intinya adalah permainan peran antar pembicara di dalam percakapan di bawah ini tentang bukunya Edo's notebook, bukunya Edo. Here are what we will do. Ini yang akan kita lakukan. We will work in groups. Kita akan bekerja di dalam kelompok. First, pertama, we will carefully listen to and repeat this conversation after the teacher. Kita akan mendengarkan dengan hati-hati dan mengulangi percakapan setelah guru kita. Oke, the sentence by sentence, kalimat per kalimat. Second, kedua, in our group we will play the roles of the speakers in the conversation. Di dalam kelompok kita akan memainkan peran dari para pembicara di dalam percakapan di bawah. We will say the sentences loudly, clearly, and correctly. If we have any problem, we will go to our teacher for help. Kita akan mengatakan kalimat tersebut dengan keras, jelas, dan benar. If we have any problem, kalau kita punya masalah, we will go to our teacher for help. Kita akan datang ke guru kita untuk minta bantuan. Oke, kita langsung mulai. Do you see my notebook? Apakah kamu melihat buku saya? I put it on my desk, but it is not there now. Saya meletakkannya di meja, tapi sekarang tidak ada di sana. What does it look like? Seperti apa bukunya gitu ya? It's thick, tebal. It has a blue hardcover. Itu punya hardcover itu cover yang keras gitu ya. Jadi ada yang kayak buku kita biasa itu soft cover, hardcover itu yang keras. Warnanya biru. Does it have a pink ribbon separator? This one. Apakah punya pink ribbon separator? Separator yang tali itu di tengah-tengah biasanya untuk ini. Nah, warnanya ribbon itu pita, separator itu pemisah, pink itu pink. This one yang ini. No, the ribbon is white. Bukan. Pitanya warna putih. There is a sticker on the cover. Ada stiker di covernya, di sampulnya. It's shiny. It is shiny, white, round with a picture of an orangutan. Berkilau, putih, dan bulat dengan gambar orangutan. Jadi ini jelasin stikernya. It must be the one over there. Pasti itu yang ada di sana. On the teacher's desk. On the teacher's desk. Ini desk gitu ya. Di mejanya guru. Yes, you are right. Ya, kamu benar. Thank you. Terima kasih. Selanjutnya, we will play the roles of the speaker in the conversation about Lina's house. Tentang rumahnya Lina. Here what we will do. Ini yang akan kita lakukan. We will work in groups. Kita akan bekerja di dalam kelompok. First, pertama, we will carefully listen to and repeat the conversation after the teacher, sentence by sentence. Kita akan mendengarkan dengan hati-hati dan mengulangi apa yang disampaikan oleh guru kita, kalimat per kalimat. Second, kedua, in our group, we will play the roles of the speakers in the conversation. Di dalam kelompok kita akan memainkan peran dari pembicara di dalam pembicaraannya. We will say the sentences loudly, clearly, and correctly. Okay, it is easy to find your house. Is it easy to find your house?
Apakah mudah untuk menemukan rumahmu? I think it is. Saya pikir begitu. I live in a new housing complex. Saya tinggal di komplek perumahan baru. So, all the houses looks the same. Jadi semua rumah kelihatannya sama. They all have blue roof and no fence. Mereka semua punya roof itu atap biru and no fence, dan tidak ada pagarnya. They are all white and gray. Mereka semua putih dan abu-abu. Warna catnya itu putih dan abu-abu. There is tree in front of every house. Ada pohon di depan semua rumah. But we have 2 trees. Tapi kami punya 2 pohon. One of them is a star fruit tree. Salah satunya adalah pohon apa? Belimbing. Ya, star fruit itu belimbing. Kan kalau belimbing itu kayak bintang ya. Makanya dia disebut star fruit. Is it near the small bridge on Jalan Teratai? Is it near the small bridge on Jalan Teratai? Apakah dekat dengan jembatan kecil di Jalan Teratai? Yes. My house has a handicraft from Tanah Toraja hanging on the front door. Ya, rumah saya punya handicraft, kerajinan dari Tanah Toraja hanging on the front house. Jadi ditaruhnya digantung di depan pintu depan ya. It is a triangle. Ini triangle ya. Kalau angel, angel kalau di bahasa tulisannya angel itu bacanya angel. Kalau angle itu artinya sudut. Kalau angel artinya malaikat. Kalau angle bacanya itu artinya sudut. Jadi triangle itu segitiga karena dia punya 3 sudut. With beautiful carving, dengan ukiran yang sangat yang cantik gitu. Jadi Tanah Toraja di mana? Oke, tahu ya. Di googling. Ini cerita menarik sekali tentang Tanah Toraja ini. But when the door is opens, we can't see it from the street, can we? Tapi ketika pintunya dibuka, kita kan nggak bisa lihat handicraft itu tadi kan, nggak bisa lihat yang dari Tanah Toraja itu tadi dari jalan, can we? Bener kan gitu. Kenapa ini can we? Karena yang sebelumnya ini cannot ya, can't gitu. Makanya ini can we. Kalau ini can, ini can't we. Dibalik. Nanti kalian akan dapat pelajaran ini. Ini seru banget dan mudah. Bahasa Inggris ini mudah, aturannya sederhana gitu ya. Oke. Akan tetapi, but when the door is opens, we can't see it from the street, can we? You are right, kamu betul. Okay, in front of my house, there is also a big stone. Okay, di depan rumah saya ada juga batu besar, ya, big stone. Some children often sit and play there. Beberapa anak sering duduk dan main di situ. Okay, I'm sure we will find it. Okay, saya yakin kita akan temukan. Kita akan bisa menemukan gitu ya kan. Jadi ini ceritanya mau main ke rumah temannya. We will play the roles of the speakers in the conversations about a pair of shoes, tentang sepasang sepatu. Yeah, what we will do, we will walk in groups. First, we will carefully listen to and repeat the conversation after the teacher, sentence by sentence. Second, in our group, we will play the roles of the speakers in the conversation. We will say the sentences loudly, clearly, and correctly. I went to market. Oke ya, ini kita langsung. Bagian atasnya sama, intinya tentang sepatu 2 ya. A pair itu satu pasang sepatu, jadi ada kanan dan kiri. I went to market in the big shoe shop. Oke, shoe shop. Saya pergi ke pasar di dalam toko sepatu yang besar gitu ya kan, kalau dibalik. Toko sepatu yang besar. Near the barber shop. Di dekat barbershop itu tukang potong rambut. I saw many beautiful shoes. Saya melihat banyak sepatu yang cantik. I'm sure you like them. Saya yakin kamu suka mereka. Really? Benarkah? In fact, sebenarnya gitu ya. I need plastic shoes in this rainy season. Saya butuh sepatu plastik. Sepatu dari plastik kan kalau perempuan banyak ya yang sepatunya bahannya dari plastik gitu. In this rainy season. Di musim hujan ini. There are beautiful plastic shoes there. Ada banyak, there itu banyak, itu ada gitu lah ya. There ada, tapi karena there are itu artinya banyak, there is itu ada, tapi cuma satu. Beautiful plastic shoes there. Sepatu plastik yang cantik di sana. Different colors. Warna-warna yang berbeda. Some have holes
Beberapa punya lubang. And some have flowers in the front. Dan beberapa ada bunganya di bagian depan. Some are plain with nothing on them. Beberapa polos aja gitu. I need shoes with a strap. Saya butuh sepatu dengan strap. Strap itu kayak tali yang itu ya, plok-plok gitu ya. And open in the front, dan bukaan di bagian depan, like sandal, seperti sandal. It's always hot there. Selalu panas di sana. And my toes need air to breathe. Dan jari kaki saya butuh udara untuk bernapas. I agree. I saw many sandals with a strap too. Saya setuju. Saya lihat banyak sandal dengan strap juga, dengan strap itu juga ya. They have low heels. Mereka punya low heels. Heels itu kayak high heels itu kan yang di belakangnya. Nah, low heels itu belakangnya pendek gitu. And they look comfortable, dan kelihatannya sangat nyaman. Ya, pakai high heel tentu nggak nyaman ya. Great, I'll go there tomorrow. Thanks. Hebat, saya akan pergi ke sana besok. Terima kasih. Oke, selanjutnya, we will play the roles of the speakers in the conversations about a t-shirt. Kita akan memainkan peran dari para pembicara tentang kaos. Here what we will do, we will work in groups. First, we will carefully listen to and repeat the conversation after the teacher, sentence by sentence. Second, kedua, in our group, we will play the roles of the speakers in the conversation. We will say the sentences loudly, clearly, and correctly. Kita langsung, I'll leave for Bali tomorrow. Saya akan pergi ke Bali besok. What souvenir do you want me to buy you? Kamu pengen dibeliin souvenir apa? Wow, thanks, terima kasih. That's very mindful of you. Kamu sangat perhatian gitu. What if you buy me a t-shirt? Gimana kalau kamu beliin aku t-shirt? What kind of t-shirt? T-shirt yang seperti apa? T-shirt itu kaos. I want a white t-shirt and short sleeves. I like sporty and casual one. Saya mau kaos yang warna putih with a short sleeve dan lengan yang pendek. I like a sporty and casual one. Saya suka yang sporty dan casual. Casual itu santai. Alright, baiklah. Do you want a plain one? Apakah kamu mau yang plain itu polos ya, polos. No, not a plain one, bukan yang polos. I want one with a picture. Saya mau dengan yang ada gambar. A small one, kecil aja gambarnya. In the front, di depan. It should be a picture of anything about Bali. Kalau bisa, apapun yang terkait dengan Bali gambarnya gitu ya. Sure, tentu. We will complete the descriptions of Edo's notebook, Lina's house, the shoes in the big show shop, and the t-shirt Mr. Gani wants Mr. Hidayat to buy him. Jadi kita akan melengkapi deskripsi di bukunya, deskripsi tentang bukunya Edo, rumahnya Lina, dan sepatu di toko sepatu besar, dan kaos yang Mr. Gani ingin Mr. Hidayat to buy him. Jadi yang beli Mr. Hidayat ya, yang mau dibeliin Mr. Gani. Here what we will do, ini yang akan kita lakukan. We will work in groups. First, we will study the example carefully. Kita akan mempelajari contohnya dengan hati-hati. We will copy and handwrite it in our notebooks. Kita akan menyalin dan menuliskannya di buku kita. Second, kedua, we will discuss to fill in the blank spaces with the right words from the conversation. Kedua, kita akan mendiskusikan untuk mengisi bagian yang kosong dengan kata yang tepat dari percakapan. Third, ketiga, every one of us will handwrite masing-masing dari kita akan menuliskan the complete description, deskripsi yang lengkap on a piece of paper, di sebuah kertas. Finally, terakhir, in each group will read all the descriptions to each other orally. Di masing-masing kelompok kita akan membacakan semua deskripsi ke teman kita secara lisan ya. We will use a dictionary. We will spell the words and use punctuation marks correctly. Kita akan menggunakan kamus. Kita akan mengeja kata-kata dan menggunakan tanda baca yang tepat. We will also say the sentences loudly, clearly, and correctly. Kita juga akan mengatakan kalimatnya dengan, kita akan bacakan gitu ya, kalimatnya dengan keras, jelas, dan benar. If we have any problem, kalau kita punya masalah, we will go to our teacher for help. Kita akan minta bantuan ke guru kita.
Edo's notebook is bla bla bla. Ini tinggal diikutin dari yang sebelumnya. With bla bla bla. It has bla bla bla. There is bla 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 on the cover. It is bla 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 with bla bla bla. Oke. Bukunya Edo adalah titik-titik. Dengan titik-titik itu punya titik-titik, ada titik-titik di covernya, di sampulnya. It is, yaitu titik-titik. Ini cerita tentang stikernya karena ada stikernya ya. With titik-titik. Edo's notebook is thick. Ini contohnya. With a blue hardcover, it has a white ribbon separator. There is a sticker on the cover. It is shiny, white, and round with a picture of an orangutan. Oke, ini kayak gini. Jadi diisi, saya bantu baca aja. Terjemahnya tadi udah. Ini gampang banget. Lina's house is in the roof blue. It has no. It is, and there are 2 trees. One of them is. It is near there from Tanah Toraja hanging the front door. It is with. There is a big stone. His house. Some children often. And there. Oke, ini sebenarnya tinggal diisi seperti yang di sebelumnya ya. The big shop near bla 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 sells different models of bla bla bla. There are different bla 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 of shoes. Some shoes have flowers in the front. Some shoes plain. There are also shoes with an open like sandals. They low heels. They comfortable. Ini sebenarnya gampang karena kata-katanya juga hampir sama dengan yang sebelumnya. Mr. Gandhi wants bla 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 t-shirt, short sleeve. It is bla 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 and bla 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 one. He wants one with bla 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 about Bali. Oke, kita lanjutkan. Itu mudah, tinggal diurutkan aja, diisi. Oke, tapi perlu latihan. Jangan dibiarin aja, kalau gampang nggak diapa-apain ya kalian nggak dapat manfaatnya. We will look closely at the description of the 4 object. Kita akan secara dekat melihat deskripsi dari 4 benda. We will analyze the states. Kita akan menganalisa katanya, the statement itu, dan activities and the activities related to each object. We will use a table to do it. Kita akan menganalisa kondisinya dan aktivitas yang terkait dengan masing-masing objek. Kita akan menggunakan tabel untuk melakukannya. Here what we will do, ini yang akan kita lakukan. We will work in groups. Kita akan bekerja di dalam kelompok. First, pertama, we will study the example carefully. Kita akan mempelajari contohnya secara hati-hati. We will copy and handwrite it in our notebooks. Kita akan menyalin dan menuliskannya di buku kita. Second, kedua, to analyze each description. Untuk menganalisa masing-masing deskripsinya, we will use the same table. Kita akan menggunakan tabel yang sama. Each one of us will handwrite the analysis in the notebook or type it with a computer. Kedua, untuk menganalisa masing-masing deskripsi, kita akan menggunakan tabel yang sama. Every one of us, masing-masing dari kita, akan menuliskan analisis di buku atau menggunakan komputer atau diketik di komputer. Finally, terakhir, we will discuss to fill in the table with the right words related to each object. Terakhir, kita akan mendiskusikan untuk mengisi tabel dengan kata yang tepat terkait dengan objek itu. We will use a dictionary. We will spell the words and use the punctuation marks correctly. We will say the sentences loudly, clearly, and correctly too. If we have any problems, we will go to our teacher for help. Okay. States of kondisi or related to atau terkait dengan Lina's house. Name of object. All the house. Seluruh rumah. Look. Terlihat the same. Seperti sama gitu ya. The same itu sama. Semua rumah terlihat sama. Jadi ini nanti dikumpulkan kayak gini lah kira-kira ya. There is Oke, saya baca langsung aja ya. Nanti saya langsung terjemahin. They have the same design with blue roof and no fence. Mereka punya desain yang sama gitu ya. Blue roof, atap yang biru, no fence, tidak ada pagar. They are, mereka, white and gray, putih dan abu-abu. There is, ada a tree, ada pohon in front of every house, di depan semua rumah. We have, kita punya 2 trees, 2 pohon. One of them is a star fruit, salah satunya adalah pohon belimbing. It is, ini near the small bridge on the Jalan Trate, dekat dengan jembatan kecil di Jalan Trate. My house is, rumah saya, the one with handicraft from Tanah Toraja hanging on the front door.
rumah saya adalah yang punya handicraft, kerajinan dari Tanah Toraja yang ada di depan, yang tergantung di depan pintu. It is a triangle with beautiful carving, yaitu bentuknya segitiga dengan ukiran yang cantik. There is ada a big stone in front of my house. Ada batu di depan rumah kita. Oke. Dan ini seterusnya hampir sama. I live in a house complex. We cannot see it when the door is open. Some children sit and play there. Oke. Activities. Jadi ini terkait kondisinya seperti tadi. Ini terkait dengan aktivitas. Contohnya aktivitas apa? Saya tinggal di perumahan komplek, di komplek perumahan. We cannot see, kita nggak bisa lihat itu. Jadi kayak tadi kan ada kerajinan, nggak bisa lihat gitu. Jadi ini tinggal lihat. Terus sit and play, duduk dan bermain. Itu dianggap sebagai aktivitas. Jadi yang sebelumnya adalah stage, itu kondisinya apa aja, terus aktivitasnya apa aja, kalian mulai bisa memisahkan gitu ya. We cannot see, kita nggak bisa lihatnya dari pintu ketika kita nggak bisa melihat yang kerajinan itu tadi ketika pintunya dibuka. Some children, beberapa anak duduk dan main di depannya gitu ya. Oke, kita lanjutkan. We will play the roles of the speaker in the conversation about Simon to make him stand out, untuk membuat Simon kelihatan luar biasa. Here what we will do, we will walk in groups. First, we will carefully listen to and repeat the conversation after the teacher, sentence by sentence. Second, in our group, we will play the roles of the speakers in the conversation. Ini gampang, tinggal dibaca nanti gurunya, kalau ada guru dulu, nanti terus kita. Second, in our groups we will play roles of the speaker in the conversation. We will say the sentences loudly, clearly, and correctly. Hello. Oke, kita langsung ke sini. Hello, I'm in the bus terminal now, but I still can't find Simon. What is he like? Halo, saya sudah di terminal bus sekarang, tapi saya tidak bisa menemukan Simon. Dia seperti apa sih gitu? He's tall, dia tinggi. He got a fair skin, dia punya kulit yang seperti biasa. Many people are tall and have a fair skin here. Is he, ini ada S-nya, is he wearing jeans? Ada banyak orang tinggi di sini dan kulitnya yang biasa banyak juga. Apakah dia pakai jeans? No, he's wearing a uniform. Enggak, dia pakai seragam. Black pants and blue shirt with long sleeves, gitu ya. Jadi black pants, celana hitam, blue shirt, bajunya biru dan lengannya panjang. Oke, I see 3 people wearing the same uniform. Saya lihat 3 orang menggunakan seragam yang sama. He's a bit fat and chubby. Dia agak gemuk gitu ya. He's wearing a black hat. Dan dia pakai topi hitam. Oh ya, I see him now. Oke, saya lihat dia sekarang. He's walking toward me. Dia jalan ke arahku. He's carrying a backpack. Dia pakai backpack, tas punggung. Isn't he? Iya kan? I think so. Saya pikir begitu. Oke, see you later. Oke, sampai jumpa lagi. Ini kayak nelpon ke temannya, dia lagi jemput temannya yang lain lagi gitu. Nanya kondisinya yang temannya ini gimana sih, karena belum pernah ketemu. We will play the roles of the speakers in the conversation about Sophia to make her stand out. Tentang Sophia. Here are what we will do. Ini yang akan kita lakukan. We will work in group. Kita akan bekerja di dalam kelompok. Pertama, first, we will carefully listen and repeat the conversation after the teacher. Pertama, kita akan mendengarkan guru dan mengulanginya sentence by sentence, kalimat per kalimat. Second, kedua, in groups we will play the roles of the speakers in the conversation. We will say the sentences loudly, clearly, and correctly. Which one is Sophia? Hello, I've received the family photo. Saya sudah menerima foto keluarga. Thank you very much. Terima kasih. Which one is Sophia? Sophia yang mana ya? Sorry, I don't have the photo with me now. Maaf, saya nggak punya fotonya itu sekarang. But this may help. Mungkin ini bisa bantu. She is tall and thin. Dia itu tinggi dan langsing. I see 3 girls here. Saya lihat ada 3 perempuan di sini. And they are all tall and thin. Dan mereka semua tinggi dan langsing. Is her hair straight and long? Apakah rambutnya itu lurus dan panjang? In a ponytail, di ponytail, jadi dimajuin gitu ke depan.
No, that's Rina. Itu Rina, my niece, sepupuku. Sophia's hair is curly, usually in plaits. Sophia's hair, rambutnya itu curly, keriting, usually in plaits. Jadi biarin aja gitu. She has a fringe, ada fringe-nya. Two girls is wearing their hair, oke. Ada plaits-nya ya. Jadi two girls is wearing their hair in plaits. Ada dua perempuan yang memakaikan rambutnya itu plaits. Plaits apa? Ya googling ya. Oke. They both have a fringe too. Mereka punya fringe juga. Fringe apa? Nah, dicari. Oke. Right, betul. Sophia standing, not sitting. Sophia berdiri, tidak duduk. She's wearing a yellow night dress. Dia menggunakan pakaian malam warna kuning with a picture of a sleeping baby. Ada gambarnya bayi yang sedang tidur. Got it? Okay, wow, that chubby little girl 5 years old is now a beautiful slim girl. Anak kecil yang dulu chubby 5 tahun lalu itu, dulunya masih kecil 5 tahun lalu, sekarang jadi perempuan yang langsing dan cantik gitu ya. Yes, she is. Iya, betul. Oke, kita lanjutkan. We will play the roles of the speakers in the conversation about Mrs. Herlina to make her stand out. Here what we will do. Ini tentang Mrs. Herlina. Here what we will do. We will work in group. First, we will carefully listen and repeat the conversation after the teacher, sentence by sentence. Second, in our group, we will play the roles of the speakers in the conversation. We will say the sentences loudly, clearly, and correctly. Is our science teacher Mr. Herlina here? Apakah guru pelajaran IPA kita Ibu Herlina di sini? I've met her. I've never met her. Saya belum pernah ketemu beliau. Yes, she's here. Ya, beliau di sini. But I don't know where she is now. Tapi saya tidak tahu beliau sekarang di mana. She's in batik and black pants. Beliau menggunakan batik dan celana hitam. But all ladies here are wearing batik and black pants. Tapi semua ibu-ibu di sini, pakai batik dan celana hitam. You are right, kamu betul. Ah, there she is. Itu dia. She is the big lady with glasses. Beliau ibu yang besar dan pakai kacamata. She's sitting on the bench in front of the principal's office. Beliau duduk di depan bangku di depan kantor kepala sekolah. Which one? Yang mana? Both ladies are big and wearing glasses. Dua-dua perempuan, dua-dua ibu-ibu adalah besar dan menggunakan kacamata. Is she wearing a scarf? Apakah beliau pakai scarf? No, she is not. Scarf tahu ya, kayak kain gitu ya, kerudung yang ditaruh di ini. No, she is not. She's carrying a pink purse. Enggak, beliau pegang dompet warna pink. Oh, alright. Oh, baiklah. Come on, ayo, let's meet her. Ayo kita ketemu beliau. We will put the right punctuation mark to the descriptions of Simon, Sophia, Mrs. Herlina to make the text meaningful. Kita akan meletakkan tanda baca yang tepat biar tulisan ini ada maknanya gitu ya. Here what we will do, we will work in groups. First, we will read each text carefully in order to identify the sentences in the text. Pertama, kita akan membacakan masing-masing teks secara hati-hati untuk mengidentifikasi kata-kata yang kalimat itu dengan baik ya. Jadi kita baca dulu. We will do it orally. Jadi kita baca secara lisan sambil kita pikir gitu ya. Third, we will rewrite and punctuate the text. Ketiga, kita akan menuliskan kembali dan menekankan teksnya. This is the first draft. Ini adalah draft pertama kita. Fourth, keempat, we will read the sentences in the text to each other to check it if they are meaningful. Kemudian kita membacakan kalimat-kalimat itu tadi. Terus kita saling bacain untuk mengecek gitu ya, apakah sudah bermakna atau belum. Then kemudian we will write the final form of the text. Kemudian kita menuliskan bentuk akhir dari teks itu. Finally, terakhir, we will read the whole text to the class. Terakhir kita membacakan semua tulisannya ke kelas kita.
We will use a dictionary. Kita pakai kamus kalau kita nggak ngerti. We will spell the words and use punctuation mark correctly. We will say the sentences loudly, clearly, and correctly. 2. If we have any problem, we will go to our teacher for help. Oh, ini keren banget. Jadi ini baru pertama sebetulnya. Simon is tall. He has a fair skin. He is wearing a blue shirt. Jadi harusnya saya baca langsung gitu. Simon is tall. He has a fair skin. He is wearing a blue shirt with long sleeve. He is a bit, dan seterusnya. Nah, ini sebenarnya kata-katanya tadi sudah saya terjemahin. Intinya adalah ini ada kalimat panjang sekali. Tapi sebetulnya masing-masing ini bisa ditambahin koma, bisa ditambahin titik gitu ya. Nah, kita cari mana yang koma, mana yang titik sesuai dengan artinya. Kalau di bahasa Indonesia kan sebenarnya gampang banget, ini kata-katanya juga masih sederhana, jadi bisa kalian terjemahin terus dikasih koma. Jadi misalnya gini, Simon tinggi, dia punya fair skin gitu misalnya. Ya ini Simon tinggi, ini koma atau titik, bisa juga gitu. Nah kayak gitu-gitu aja, koma, ini koma gitu ya, ini koma gitu. Nah sebenarnya tadi juga sudah dilakukan, jadi ini gampang, perlu kalian urut, agak sabar dikit nggak apa-apa, tapi ini sangat bermanfaat ya bagian ini. Ini sama, nggak perlu saya bacain lagi karena kata-katanya hampir sama dengan tadi. We say good things about our objects because we are proud of them or love them. Kita mengatakan hal-hal baik tentang barang-barang kita karena kita bangga terhadap barang-barang itu dan mencintai atau menyukai ya barang itu. Here what we will do, ini yang akan kita lakukan. We will work in groups. First we will carefully listen and repeat the description after the teacher, sentence by sentence. Second, in our group we will play the roles of the speaker in the conversation. Intinya dengerin gurunya terus nanti kita baca. We will say the sentences loudly, clearly, and correctly. Okay, my father is a good man. He loves his family. Ayah saya orang yang baik. Dia sayang ke keluarga. He does not get angry easily. Dia tidak marah dengan mudah. He talks to us, his children, about many things. Dia bicara ke kami, anak-anaknya, tentang banyak hal. He and mommy often go out together to enjoy the evening. Dia dan ibu saya sering pergi keluar bersama untuk menikmati sore atau malam. He is friendly to the neighbors. Dia ramah ke tetangga. My father is friendly too. Ayahku juga ramah. Oke, saya naikin. My father is friendly too. Ayah saya juga ramah. He knows almost everybody in the neighborhood. Dia tahu hampir semua orang di lingkungan kami. He always goes to the neighborhood meeting. Dia selalu datang ke rapat lingkungan atau rapat RT kalau di Indonesia. He's never absent from the cleaning day. Dia nggak pernah absen, dia nggak pernah nggak hadir. Absen ini sebenarnya artinya nggak hadir ya. Dia nggak pernah nggak hadir dari cleaning day. Ini kalau di Indonesia namanya hari gotong royong gitu. Jadi bersih-bersih lingkungan. He's a good volleyball player. Dia main bola voli dengan sangat baik. He plays volleyball with our neighbors in the community center every Saturday. Dia main bola voli dengan lingkungan kami in the community center di GOR komunitas gitu ya, every Saturday, setiap Sabtu. I love my mom very much. Saya sayang ibuku banget gitu. She's an elementary school teacher. Beliau adalah guru SD. She is very patient. Beliau sangat sabar. She is never angry. Beliau nggak pernah marah. She always smiles and never complains. Beliau selalu senyum dan tidak pernah komplain. My mom is my best friend. Ibu saya adalah teman terbaikku. I can talk to her about everything. Saya bisa ngomong ke beliau tentang semua hal. Oh ya, she can sing. Oh ya, beliau bisa nyanyi. She has a beautiful voice. Beliau punya suara yang sangat cantik. I am proud of my English teacher. Saya bangga dengan guru bahasa Inggris saya. She is smart and very friendly. Beliau itu cerdas dan sangat ramah. Her English is very good and very clear. Bahasa Inggris beliau itu sangat bagus dan sangat jelas. She speaks English to us. Beliau bicara bahasa Inggris ke kami. And we speak English to her too. Dan kami bicara bahasa Inggris juga ke beliau. She often reads us good stories from different parts of Indonesia. Beliau biasanya membacakan kami
cerita yang bagus dari berbagai daerah di Indonesia. She knows many stories from other countries too. Dia tahu banyak cerita dari negara-negara lain juga. Aunt Dina is very healthy. She is rarely sick. Bibi Dina sangat healthy, sehat. She is rarely sick. Beliau jarang sakit. She is married and has 2 children. Beliau itu sudah menikah dan punya 2 anak. She is more than 40 years old. Beliau lebih dari 40 tahun. But her skin is smooth. Tapi kulitnya mulus. And her face always looks young. Dan mukanya selalu tampak muda and beautiful dan cantik. Oh ya, she exercise almost every day. Beliau latihan hampir setiap hari. She works at a bank. Beliau bekerja di bank. It is almost 2 kilometers from her home. Hampir 2 kilo dari rumahnya. She has a motorcycle. Beliau punya motor. But she goes to work on foot. Tapi beliau pergi kerja dengan jalan kaki. I love my cat. Saya sayang kucing saya. Manis, namanya Manis. She makes me happy. Dia membuatku senang. When I tickle her, ketika saya menggelitik dia, she rolls around. Dia berputar-putar. And taps her paws, dan mengetukkan paws itu cakarnya gitu. On my hand, di tanganku. I like the feeling. Saya suka perasaan itu. She has 3 colors. Dia punya 3 warna. White, yellow, and black. Putih, kuning, dan hitam. She often lies on my feet when I study or watch TV. Dia biasanya duduk di kakiku ketika saya belajar atau nonton TV. Sometimes, kadang, she sleeps in my bed with me. Kadang dia tidur di kasur denganku. On my feet, di kakiku. It feels warm. Rasanya hangat. We will list the states and activities of a person, things stated by each speaker to make good description about him, her, or it. Kita akan membuat pernyataan dan kegiatan tentang seseorang oleh masing-masing pembicara untuk membuat deskripsi yang baik tentang dia. Here what we will do. Ini yang akan kita lakukan. We will work in groups. First, we will study the example carefully. We will copy and handwrite. Ini ada kurang N. Handwrite it in our notebooks, dan menuliskannya kembali di buku kita. Second, kedua, we will discuss to list the states and activities of a person, things stated by speakers to make good description about him, her, it. We will do the task in our notebooks. Kita akan melakukannya di buku ya. Jadi kita akan ditulis, terus dideskripsikan, didiskusikan gitu ya. Mana kondisi, mana aktivitas. Okay, we will use a dictionary. We will spell the words and use the punctuation marks correctly. We will also say the sentences loudly, clearly, and correctly. If we have any problem, we will go to our teacher for help. Udin is saying that his father is good man because Udin bilang bahwa ayahnya adalah orang yang baik karena he loves his family, he cannot. Ini yang tadi ya, ditulis lagi gitu. Kan alasannya kenapa. Lina is saying that his father is good man. Lina bilang ayahnya baik karena orang yang baik karena ditulis gitu ya. Ditulis lagi aja gampang. Dayu loves her mom because Dayu sayang ibunya karena Edo is proud of his English teacher because ini yang tadi juga, ini sama. Jadi yang tadi atas dituliskan kayak gitu ya. We will learn to read each other the description of a person or thing stated by each speaker. Kita akan membacakan masing-masing dari kita deskripsi dari orang atau barang yang sudah disampaikan di speaker tadi. Here what we will do. Ini yang kita lakukan. First, we will carefully listen and repeat each description after the teacher, sentence by sentence. Kita akan mengulangi gurunya ngomong. Second, kedua, in groups, we will learn to read the description meaningfully to each other. We will say the sentences loudly, clearly, and correctly. Okay, I am proud of my school. Saya bangga tentang sekolah saya. Our teachers are smart. Guru-guru kami smart itu cerdas. We have many good books. Kita punya banyak buku bagus. Magazines in our school library. Dan magazines majalah di perpustakaan sekolah kita. The classrooms are not big. Ruang kelasnya tidak besar. And they are clean and tidy.
mereka bersih dan rapi. But the schoolyard is very small. Tapi halaman sekolah kecil. There are not many plants. Tidak banyak pohon. So it is very hot in the afternoon. Jadi panas di sore hari. We only have the terrace when we are not in the classroom. Kita punya teras ketika kita tidak ada di kelas. So the terrace is very crowded during the break. Makanya teras itu ramai banget kalau istirahat. I like my classmates. I like my classmates. Saya suka teman kelas saya. We are close to each other. Kami dekat satu dan lain. We tease each other. Kita menggoda satu dan lain. But we do not get angry easily. Tapi kita tidak mudah marah. We play together. Kita main bareng. We study together. Kita belajar bareng. But I do not like a number of things about them. Tapi saya tidak suka beberapa hal tentang mereka. Some are not disciplined. Beberapa dari mereka nggak disiplin. They do not do their work seriously. Mereka tidak melakukan tugas mereka dengan serius. They litter. Mereka buang sampah sembarangan. So our classroom is often messy. Jadi kadang kelas kami itu berantakan and dirty dan kotor. They also write bad words on the desk. Mereka juga nulis kata-kata nggak bagus gitu ya on the desk, di meja. During the class, ketika kelas mulai gitu, they move around. Mereka main keliling-keliling. And they make a lot of noise. Dan mereka buat berisik. Oke, ini sudah hampir selesai. Pak Bacu is a janitor in our school. Pak Bacu adalah janitor, itu kayak tukang bersih-bersih gitu ya. He's a hard worker. Beliau pekerja keras. He sweeps the yard every morning and afternoon. Beliau menyapu halaman setiap pagi dan sore. He cleans the toilets. Beliau membersihkan toilet. I like him because he's friendly. Saya suka beliau karena beliau ramah. And he knows our names. Dan beliau tahu nama-nama kami. But sometimes he's annoying. Tapi kadang dia menjengkelkan. He often tease me and laugh at me in front of my friends. Dia kadang menggodaku dan menertawakanku di depan teman-temanku. He sometimes fussy too. Kadang fussy gitu. Fussy apa? Googling ya, artinya apa. He tells us not to litter. Beliau menyuruh kami tidak membuang sampah sembarangan. Again and again, berulang-ulang. He get mad. Kadang dia marah ketika we don't put our rubbish in the rubbish bin. Ketika kami tidak membuang sampah di tempat sampah. Oke. Kita lihat berapa halaman lagi. 1, 2, 3. Oke ya. Ini kita sampai 3 aja. Nanti setelah itu yang bagian dari sini yang tentang Indonesia kita lanjutkan di part 2 ya. Oke. My brother is very smart. Saudaraku, kakakku sangat pintar. He's also a good football player. Juga pemain bola yang bagus. He's generous. Baik gitu ya. Generous itu suka ngasih gitu. He's fun itu. Dia juga lucu. I love him very much. Saya sayang dia banget. But I don't like some things about him. Tapi saya tidak suka beberapa hal tentang dia. His room is always messy. Kamarnya selalu berantakan. He puts his things everywhere. Dia menaruh barang-barang sembarangan. Sometimes kadang he's smelly because he's sweaty. But he doesn't take a bath straight away. Tapi dia kadang dia bau karena dia keringetan. Tapi dia tidak langsung mandi. He drinks too much soft drink. Minum terlalu banyak soft drink. Soft drink itu Coke gitu ya. Misalnya Sprite gitu misalnya ya. He does not like fresh water. Tidak suka air putih. I'm often worried about his health. Saya kadang worry itu khawatir tentang kesehatannya. I like my hometown. Saya suka kampung saya. It is cool and green. Cool itu dingin, and green dan hijau. There are many new buildings. Ada banyak bangunan baru. The streets and the markets are clean. Jalan dan pasarnya bersih. There are many plants on the side of the roads. Ada banyak pohon di samping-samping jalan. But I don't like some things about my town. Tapi saya tidak suka beberapa hal tentang kota saya. The traffic is rather dangerous. Dan
traffic itu lalu lintasnya cenderung bahaya. Some people drive too fast. Beberapa orang nyetirnya kencang banget. Many young people ride carelessly. Beberapa anak muda mengendarai motor atau naik sepeda tidak hati-hati. They stop in wrong places. Mereka berhenti di tempat yang salah and often block the ways, dan kadang menutupi jalan. You have to be very careful when you cross the road. Kalau kamu mau nyebrang jalan harus sangat hati-hati. There is a lake near my hometown. Ada danau di dekat kampung saya. It is very large and panoramic. Sangat besar dan panoramik. Indah gitu. The forest around the lake is very green and cool. Hutan di sekitar danau itu hijau dan dingin. But akan tetapi I want to say some sad things about it. Tapi saya mau bilang beberapa hal menyedihkan tentangnya. It is very dirty, sangat kotor, and the foods and the drinks are very expensive. Makanan dan minuman mahal sekali. People litter everywhere. Orang buang sampah sembarangan because there are not many garbage bins there. Karena tidak banyak tempat sampah di sana. The vendors leave their waste everywhere. Para vendors itu orang-orang yang jualan gitu ya, leave their waste, membuang sampah di mana-mana. Some wooden benches are broken. Beberapa bangku kayu itu rusak, so we cannot sit on it. Jadi kita nggak bisa duduk di sana. Oke, ini adalah terakhir yang kita baca, halaman terakhir. Setelah itu kita lanjut ke part 2 ya. We will list the states and activities of a person or things that each speaker like or does not like. We will use a table to do it. Kita akan mengeliskan kata-kata dan aktivitas dari orang atau benda yang disukai oleh speaker atau tidak disukai. Kita akan bikin tabel untuk itu. Here what we will do, we will work in groups. First we will study the example carefully. We will copy and handwrite it on our notebooks. Ini kurang N ya. Jadi kita pelajari terus kita salin. Second, kedua, we will discuss the list to kita akan mendiskusikan, tulis untuk mengelis states, kondisi dan aktivitas of a person or thing that each speaker likes or does not like. Each one of us will task in our notebooks or type it with a computer. Finally, we will read our works to the class. Ini hampir sama kayak tadi, yang tadi kalimat panjang itu dikumpulkan mana kondisi, mana kegiatan. Terus mana yang disukai, mana yang tidak disukai. Kira-kira gitulah. Tapi ini sebenarnya sederhana banget. Jadi tinggal mana yang disukai dan mana yang nggak disukai gitu ya. Nah, ini yang selanjutnya tentang Indonesia. Tentang Indonesia ini sedikit agak banyak dan seru banget ya. Ini memang negara kita. Kita selesaikan bagian ini. We will use a dictionary. We will spell the words and use the punctuation marks correctly. We will say the sentences slowly, clearly, and correctly. 2. If we have any problems, we will go to our teacher for help. What Siti likes and does not like about her school. Things he like, yang disukai apa. Things she doesn't like, yang nggak disukai apa. The teacher are smart. Ini guru-gurunya pintar. It has good books and magazines in the school library. Ini yang disukai tadi apa aja, yang nggak disukai apa aja. Kira-kira gitu. Selamat menikmati, selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di part 2. Ada di deskripsi ya. Saya tulis linknya ada di deskripsi. Bye-bye.